ହେଲା ଆଉ ଯାଉଛି ଆରେ ଆଉ ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ এটা କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମେ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୋଭାଲାଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଲେଖିଥିଲ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତାର ସବୁ ଅପୋଜିଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ଯଦି ଖାତାରେ ଅଛି ଦେଖ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଦୁପଟି କୋଭାଲାଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛ କଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭାଲାଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା କଲେକ୍ଟିଭ କ୍ରିସ୍ଟାଲ ସେପ ରେ ହେଲା ଏଗୁଡା ଲେଖିବ not exist in crystal shape not exist in crystal shape ଏମାନେ ଜେନେରାଲି କ୍ରିସ୍ଟାଲ ସେପ ରେ ରହିବନି ହେଲା generally not exist in crystal shape in liquid or gas but diamond graphite solid କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଲିଡ ସ୍ଟେଟ ରେ ରହିବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ ସଲିଡ କହିବି ତା ରିଜିନ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖିଲ ସେଠି କଣ ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏଟା ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କର ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଲ ଆରେ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ তুমি ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ କୋଉଟା ଦେଖୁଛ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ তুমি ଦେଖୁଛ ସେଟା ବି କୋଉ ଭଳିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ତ ବି ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ମହମବତୀ ଥିବ ସେଟା ବାତରି ହେଲା କ୍ୟାମ୍ଫର ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ କର୍ପୂର ସେଇଗୁଡା ତା ସବୁ କୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛି ତ ସେମାନେ ଏତେ ସଲିଡ ନଥାନ୍ତି ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଛାଡି ଡାଇମଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ ପରେ କହିବି ହେଲା ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ low melting point and boiling point than ionic compound ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର melting point boiling point କଣ ହବ ଆରେ କମ ରହିବ କଣ ରହିବ କମ ରହିବ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଠିନ ଅଛି ଗୋଟେ ତରଳ ଅଛି ନା ତରଳ କି ଗ୍ୟାସ ରେ କୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ପାଣି ଆରେ এটা বট ডায়মন্ড and গ্রাফাইট সলিড তারপরে কইলা সেটা বললা আয়নিক কম্পাউন্ড में सॉलिड स्टेट में कौन ଥିବ अरे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में गाढ़ कंडक्टर भी है ये भी गाढ़ कंडक्टर गाढ़ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एगुडा जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करियो नहीं एक्सेप्ट ग्राफाइट ग्राफाइट जदियो कोवैलेंट कंपाउंड से किंतु एक्जिस्ट करियो कोथरे कोथरे एक्जिस्ट करियो माने यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करियो ହେଲା କହିବି ତା ରିଜିନ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ଲେଖିଲେ ସେଟା ଦେଖିବ କଣ ଲେଖିଲ ଭଲ ଅଛି ଲେଖିଲ ତ କିଏ हां सॉलिड वाटर आटे बोला इनका लिखना पड़ा सॉलिड इन नॉन पोलर सॉलिड नॉन नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉलिड नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट सब सॉलिड बेंजीन टोलुइन ये वाला जब नॉन पोलर मिलता है
ଆଉ 6 ନମ୍ବର ସେ ଦେଖିଛ କଣ ଆୟୋନିକ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ପୁରା these compounds will undergo molecular reaction पूरा molecular reaction होगा molecular reaction which is slow which is slow as compared to ionic reaction तो कौन कहती आयोनिक रिएक्शन যেতବେଳେ হচ্ছে आयोनिक रिएक्शन যেতବେଳେ হচ্ছে आयोनिक रिएक्शन হচ্ছে স্পিড रिएक्शन ଗୋଟେ ଗୋଟେ रिएक्शन হବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ର 10 କୋଟି ର ଗୋଟେ ଭାଗ ସମୟ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି आयोनिक रिएक्शन ଗୁଡା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ आयोनिक रिएक्शन ଗୁଡା ଲ୍ୟାବ ଗଲଣି ଯାଇଛ ଗଲଣି ଯାଇନ ଗଲେ ଦେଖିବ टाइप कौन करावे बट आयोनिक रिएक्शन ना कलर चेंज हो सेल्फ कलर अभी तो देखि तो भलो था और देखिबो जेतले एसिड रे गोटे ड्रॉप इंडिकेटर पड़िबो हला से कलर टा को साइड रे चेंज कर दो तमे जो छुआ बेले पड़िथिला प्रश्न मन प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए कारण आयोनिक रिएक्शन गोटे अम्ल जेतले गोटे क्षार सहित मिसिबो आर गोटे एसिड जेतले गोटे बेस सहित मिसिबो सॉल्ट और वाटर दबो सेई जो प्रक्रिया रा होती सेटा बहुत स्पीड प्रोसेस हला बहुत फास्ट 10 टू पावर माइनस 10 से कोन एटा बहुत स्लो एटा सब स्लो रिएक्शन ता केमि स्लो देखो धर्म को मिथेन रिएक्ट करिवो मिथेन बा तुम घर जो एलपीजी जाळुछ मिथेन मिथेन ता ऑक्सीजन सहित निया जळिकी सेटु कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दी हला हला तो बुझि पाइलो এই যে রিঅ্যাকশন এটা স্লো রিঅ্যাকশন এমনি তো ভালো সাঙ্গে সাঙ্গে ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଅ୍ୟାକ୍ସନ ହେଇଯିବ ତୁ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଆଜି ଭାତ ଖାଉଛୁ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳ ପଡିବ କେମିତି ହବନି ଭାତ ଖାଇଲୁ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଭାଙ୍ଗିକି कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ଆଉ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତମେ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋସେସ ଭାତ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଖାଇବୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଆଗେ ସବୁ ତ ତିଆରି କରିବୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଭଲପିଂ ହୁଏ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯାହା ଟାଇମ ଲାଗିବ ହେଲା ଏଇଟା वो फलन कंपाउंड अगर करेंगे बुझेला क्वेश्चन लिखतो ठीक क्वेश्चन लिखलो तम गोटे काम होला तमे बही देखो जहां करते करो कि करते करो मुंड लगेई कि तो अछि गोटे क्वेश्चन लिखलो फास्ट पूरा कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड फैक्टर्स এটা ওটা লিখবো अब डिफरेंस तो difference between covalent compound and ionic compound लिखियो लिख परिबो तो लिख परिबो लिख परिबो तो केमिकल बॉन्डिंग तो आपको केमिकल बॉन्डिंग क्या हो
আর ডিফারেন্স হলে এইগুলা লেখিব যে আমাদের পরে লিখতে হবে এই যদি আমাদের পরে লিখব সকলে লিখে দেব আয়নিক কম্পাউন্ডসটা সফট সলিড আয়নিক কম্পাউন্ডসটা সরি কোভালেন্ট কম্পাউন্ডসটা সফট সলিড ব্র্যাকেটে লেখো wax like solid structure বা wax like solid মহম ভଳିଆ তো ତାକୁ ବାଡା ପିଟା କରିପାରିବୁ ହେଲା ପିଲା